进那个分离。 bagi yang akan memasuki jenjang pernikahan bisa mempersiapkan diri dengan baik. 兄姊妹也都為那個結婚嘅禮節來禱告，求上帝親自來祝福。 Kita juga banyak berdoa untuk tata cara pernikahan ini kiranya diberkati Tuhan. 即刻嘅人看聖經， Kita membaca firman Tuhan. 即刻看但以理書去9章。 Kita buka perjanjian lama Daniel pasal 9. 但以理書去9章，即刻嘅人也從24節嘅俾啲圖係24節到27節。 Daniel pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. 因你們咧，我請弟兄姊妹做以下來讀兩個經節。 Untuk bahasa Indonesia kita bacakan bersama Daniel pasal 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 25 kita bacakan bersama. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu, maka akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam akhir dan sampai pada akhir zaman akan ada perperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian dan menjadi berat bagi orang banyak selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atasnya kebencian akan datang yang membinasakan sampai permusnahan telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Kita lanjutkan lagi Wahyu pasal 11. Wahyu 11 ayat pertama. 1, 2, 3. Kemudian diperintahkan kepada padaku seperti tongkat mengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait Sisara dan Mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. 所以咧，但以理書裡面啊，也即刻當然安難明白咧個意念。 Di dalam kitab Daniel ini kita sungguh sulit untuk mengerti nubuat yang telah tercantum di dalamnya. 因為最後面啊，但以理咧，佢即刻當然，佢即刻看到但以理書甲咧個76呢，係有關係嘅意念。 Nubuat yang tercantum di dalam Daniel dan Wahyu semuanya ada keterkaitan. 嗱，所以喺咧個76裡面咧，比方嚟講，咧個龍啊，咧個通物啊。 就係從那個但以理書嘅一啲講嘅。 Apa yang dicantum dinubuatkan di dalam Wahyu yaitu naga dan binatang lain semuanya dikutip daripada kitab Daniel. 所以即刻嘅人看到啦，呢個呢就係以人21年嘅將來，甲呢個在呢個災難當中嘅時候。 Nubuat ini yaitu tentang masa depan bangsa Israel dan di tengah-tengah masa kepicikan. 因為嗰陣時呢，21年出巴比倫嘅呢個披魯量出巴比倫啊。 Karena pada saat itu bangsa Israel di bawah kungkungan itu bangsa Babilonia. 那麼以後呢，在呢個苦難當中嘅時候，那麼上帝呢就顯出本來嘅但以理嘅將來。 Kemudian pada masa kesulitan tersebut Allah menunjukkan kesulitan masa depan bangsa Israel pada Daniel. 當呢個巴比倫侵略呢個耶路撒冷嘅時候，整個耶路撒冷或者整個聖殿啊，都已經拆毀了。 Pada saat bangsa Babilonia menguasai Yerusalem dan bait suci di sana telah diruntuhkan. 但係在後嚟嘅但以理上帝親
次世紀，用將來你嘅先天行喺愛把佢重建起來。Tetapi sini ada melalui Daud mengatakan bahwa bait suci tersebut akan dibangun kembali. 那麼以色列人喺耶路撒冷嘅先天已經建了，唔係嘅道理了。 Bait suci bangsa Israel di Yerusalem sudah dibangun beberapa kali. 那麼佢哋似喺所羅門王所建嘅先天。Pertama dibangun Raja Solomon. 那麼就係你嘅巴比倫王打破，然後打喺嘅耶路撒冷，然後你嘅就係所羅門王所建嘅先天。Pada saat Babylon mengalahkan Yerusalem, kemudian Salomo membangun. 然後接下去以色列人都做嘅耶路撒冷，又再重建嘅先天。 Kemudian bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. 然後又搬嘅敵人也打破喺耶路撒冷，先天又搬拆去啊。 Kemudian bait suci tersebut dirobohkan oleh musuh-musuhnya. 然後也從希律王、太希律王幫忙嘅以色列人建出嚟嘅先天。 Kemudian melalui Raja Herodes menolong bangsa Israel untuk membangun kembali bait suci tersebut. 那麼耶穌基督就治嚟嘅先天，佢講3年之後，你嘅先天愛拆嘅3年之後，我嘅再重建嘅。 Yesus menunjuk bait suci tersebut dalam 3 hari akan dibangun kembali. 然後在70年，ending時喺70年，呢隻先天又搬嚟嘅羅馬軍，嚟嘅提多將軍又搬佢拆去嘅。 Kemudian pada era tahun 70-an yaitu di sana pada pemerintahan Roma bait suci tersebut kemudian diruntuhkan lagi. 然後以色列人在外國裡面也批流量1800多年。 Kemudian bangsa Israel ditawan di luar negeri sebanyak 1.800 那麼 tahun. 在1948年嘅時候，以色列人又多咗出耶路撒冷。 Kemudian pada tahun 1948 bangsa Israel kembali ke Yerusalem. 那麼上帝講已經去了，以色列人將來安排嘅先天再重建起來。 Allah telah berjanji kepada bangsa Israel bahwa bait suci tersebut akan dibangun 那 kembali. 麼可能有70嘅節及62嘅節。 Di sini ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. 70嘅節及62嘅節就係熱當中嘅時間，就係上帝搬嚟嘅以色列人，而搬佢要悔改贖罪嘅時間。 Masa 70 kali 7 dan 62 kali 7 masa ada waktu yang sama di mana Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat. 直到耶穌基督降生出嚟嘅世界裡面，然後耶穌基督就展示也贖罪嘅資料。 Sampai Yesus datang ke dunia ini dan Yesus sebagai persembahan untuk mempersembahkan. 25節裡面講也係講要燒舊卷的時候你係跟出耶穌降生。 Di sini dikatakan yaitu kedatangan seorang raja yang diurapi yaitu pada saat kedatangan Yesus. 26節嘅後半節用皮剪除一無所要，耶穌基督當十字架嘅義人。 Kemudian pada ayat 26 yaitu tetapi raja itu akan menemui ajalnya pada saat Yesus pada akhir zaman. 那麼27節佢講一切之內你係跟出7年太艱難。 Kemudian ada masa kepicikan selama 7 tahun. 用24多年你跟出也魔鬼加基督加上帝，然後中權也喺災難當中。 Di masa itu yaitu antikristus yaitu Kristus palsu dan iblis berkuasa di dalam 7 dunia. 年太災難分到2部分。 Masa kepicikan 7 tahun terbagi dalam 2 3 tahun. 年半太災難出離下嘅時候，出期日子3年半嘅太災難。 Masa kepicikan pertama yaitu 3,5 tahun yang pertama yaitu pada masa sekarang. 那麼之後3年半過去嘅耶穌期日子再來。 Kemudian masa kepicikan 2 yaitu 3,5 tahun kedua pada saat 然後 Yesus 再 datang. 發生3年半期日子嘅太災難。 Masa kepicikan kedua akan terjadi begitu hebat. 所以27節講即係嘅言行。 Ayat 27 佢講 mengatakan 日切之內他必24多年，見天也免咗。佢講日切之班，日切之班就係3年半。dikatakan pada
pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan santapan. 所以在天意期嘅太灾难当中呢，那么21年愛重建嘅心態。 Pada masa kepicikan gua, bangsa Israel akan membangun kembali bait suci tersebut. 那麼到今本日為止啊， Sampai saat ini, 21年2000年嘅時間啊，差唔多2000年嘅時間啊，先天有嘅心態。 sampai saat ini, yaitu pada sekitar 2000 tahunan, bangsa Israel kehilangan bait suci tersebut. 那麼如果佢冇嘅心態啊，仍能夠向基本上帝。 Kalau tidak ada bait suci tersebut, mereka tidak bisa 所 mempersembahkan 以 korban bakaran. 2000年之久，21年唔是向基本上帝。 Karena itu selama 2000-an tahun bangsa Israel tidak pernah memberikan korban persembahan. 因為向之嘅地方係上帝所指定啊。 Karena tempat yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu sudah untuk persembahan tersebut sudah ditentukan oleh 上 Tuhan. 帝在指定嘅先天嘅地方啊，可以向基本上帝。 Yaitu tempat bait suci tersebut hanya bisa mempersembahkan untuk 那 Tuhan. 麼根本嘅先天嘅歸屬啊，已經被回交營獻出一個太草。 Pada saat ini bait suci tersebut yang sudah diruntuhkan telah dikuasai oleh umat Islam yang dibangun satu tempat suci yang lebih dikenal dengan 那麼 Masjid 以色 Al-Aqsa. 列人唔能夠建立嘅先天。 Orang Israel tidak sanggup untuk membangun bait suci 如 tersebut. 果以色列人建立嘅先天，也嘅回交嘅太草呢，愛拆毀。 Kalau bangsa Israel mau membangun kembali bait suci, maka Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan. 那麼如果根本嘅嚟看，那麼冇可能拆毀嘅回交嘅太草。 Untuk saat ini tidak mungkin untuk diruntuhkan. 因為也嘅對於全世界嘅關係。 Ini menyangkut masalah dunia. 所以即刻俾人看到啦，當天意次嘅太濟難魔鬼彰顯出嚟嘅世界嘅時候啦，解之時啊，世界恥笑嘅熱情嘅宗教、熱情嘅信仰。 Hanya pada saat masa kepicikan dua, di mana iblis berkuasa, pada saat itu semua agama sudah dihapus. 因為單人家單啊，敬拜嘅偶像， Pada saat itu manusia hanya menyembah berhala atau patung. 單嘅相信嘅偶像， Manusia hanya percaya kepada berhala, 敬拜嘅偶像。 menyembah berhala, 那麼結束666嘅人， mendapatkan metrai triple 6. 解之時宗教隆重已經冇喺度。 Pada saat itu agama sudah tidak ada. 可能解之時魔鬼啊、假基督啊、幫忙嘅以色列人拆毀嘅太草，以後建立嘅先天。 Kemungkinan pada saat itu iblis dan Kristus palsu akan membantu bangsa Israel untuk meruntuhkan tempat suci 因 itu. 為27隻講出嚟嘅人行， Karena di dalam 27 結果 mengatakan 解之時呢，魔鬼啊、假基督啊，愛隔嘅以色列人當日嘅調作，歷日嘅調作。 karena di sana dikatakan iblis dan Kristus palsu bersama bangsa Israel akan membentuk satu perjanjian. 因為以色列人是講過。 Karena orang Israel pernah 結 berkata, 果呢，萬年很能夠幫忙幾多年，向你嘅先天用迄個人出喺個嘅米水下。 karena bangsa Israel pernah berkata, siapa yang bisa membantu kami membangun tempat suci tersebut, maka dialah Mesias. 到今本日為止，以色列人盲要相信耶穌喺個嘅米水下。 Sampai saat ini bangsa Israel belum percaya Yesus adalah 當 Mesias. 耶穌基督降世出世界嘅時候， Pada saat Yesus lahir di dalam dunia, 很多人家盼望耶穌成為個嘅米水下，也拯救幾多人。 banyak orang berharap Yesus akan menjadi Mesias yang menyelamatkannya. 但係以後耶穌要本人當時十字架以後就升天去了。 Kemudian Yesus disalibkan, kemudian naik ke surga. 所以呢，佢盼望有一隻米水下下來。 Bangsa Israel berharap ada suatu hari turun 所 satu 以呢， Mesias. 啲魔鬼呢，佢能夠幫忙佢出喺當出兩個出喺嘅米水下。 Dan iblis bisa membantu bangsa Israel dan itulah Mesias mereka. 但係呢，佢講啦，當結束嘅時候， Dan pada akhirnya 也結束嘅時候呢，佢講啦，呢啲魔鬼呢，禁止佢哋人獻祭。 kemudian pada akhirnya iblis melarang mereka untuk memberikan persembahan. 所以解之時呢，有一個戰爭啊，即係咁樣。 Pada saat itu akan terjadi satu peperangan. 因為出嘅人看到啦，以色列人應當獻祭，佢哋人停止以色列人嘅獻祭。 Karena bangsa Israel memberikan korban persembahan, tetapi mereka melarangnya. 因為人唔做嘅敬拜那個神，獻
天子了个神，爱敬拜了个鬼，爱天子本了个鬼。 Karena manusia tidak boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi harus memberikan kepada iblis. 所以在那个灾难的时候呢，这个地看到呢，也必须以色列人必须把那个新疆重建起来。 Di dalam masa kepicikan tersebut, bangsa Israel akan membangun kembali bait suci. 因为以色列人已經預備好了， Saat ini bangsa Israel sudah mempersiapkan 已 diri. 經預備了1000身那個祭司嘅衫褲， Dia telah menyiapkan 1000 pasang baju-baju jubah. 祭司嘅衫褲呢，愛用藍色。 Jubah imam tersebut harus menggunakan warna 那 biru. 個藍色啊，唔能夠用那個世界熱情嘅款，那個藍色款。 Warna biru tersebut tidak bisa dibuat dari pewarna yang ada di 而 dunia 個 ini. 藍色款係特別嘅藍色款， Biru tersebut warnanya adalah spesial. 全世界冇那個藍色款。 Semua permukaan bumi ini tidak ada 我 warna 哋 tersebut. 回教嘅時候呢，佢嘅人看到那個以色列嘅藍色款暗號，佢喊，佢到人嘅科學，佢到人嘅方式來去做那個藍色款，像那個以色列人嘅樣樣做唔到。 Pada waktu itu umat Islam melihat warna biru tersebut, bangsa Israel begitu keras dan mereka mempelajari dari ilmu pengetahuannya dan tidak bisa menciptakan warna biru tersebut. 然後佢到人做唔到，佢到人嘅有能力、有學問嘅人隆重半日殺嘅。 Kemudian karena tidak bisa menciptakan warna biru tersebut, maka yang punya pengetahuan dan kemampuan tersebut semuanya 因為 dibunuh. 你嘅藍色款係從藍色嘅螺殼入邊嘅拿來啊， Karena 藍色嘅螺。 warna tersebut yaitu diambil dari satu keran yang warnanya biru. Keong biru. Keong yang warnanya biru. 那麼你嘅藍色款，你嘅藍色嘅螺呢，如吹你嘅以色列嘅範圍。 Keong yang biru tersebut hanya ada di wilayah bangsa Israel. 啱奇怪，當以色列人亡國嘅時候啊，你嘅螺啊唔識出現。 Sungguh aneh pada saat bangsa Israel kehilangan negara mereka, keong tersebut tidak pernah muncul. 那麼當以色列人多咗耶路撒冷嘅時候， Pada saat bangsa Israel kembali ke Yerusalem, 然後在92年當中啊，你嘅螺啊忽然之間天，所以你嘅以色列人嘅 tapi 範圍。 pada 92 tahun pertengahan, keong tersebut muncul kembali. 咁然後以色列人將你嘅螺嘅時候呢，要再支出你嘅藍色褲。 Kemudian bangsa Israel mengambil keong tersebut dan dibikin berwarna biru 那 tersebut. 麼其他人看到呢，你嘅龍所有呢都有上帝嘅旨意。 Semua itu semua ada kehendak Tuhan. 那麼有嘅肉配啊， Lo batu, 肉配abot perjanjian， apa katanya itu? 唔係abot abot呀，有嘅肉配啊。 Tabut perjanjian. 那麼從外國啊，離下啊要基在耶路撒冷。 Dan sekarang dari luar negeri telah dikirim kembali ke Yerusalem. 所以即刻看到呢，離下幾多人EP後來建造那個聖殿。 Pada saat ini mereka sudah mempersiapkan untuk membangun kembali bait suci tersebut. 當建造聖殿完畢嘅時候呢，幾多人開幕嘅時候呢，愛用鳳瑤啊，愛用木鳳瑤去獻祭。 Pada saat bait suci tersebut setelah selesai akan diresmikan harus menggunakan kerbau yang warnanya merah. 啊！我即刻俾人看到呢，唔是看到世界裏面唔是看到有鳳瑤啊。 Kita tidak pernah melihat kerbau yang warnanya merah. 那麼喺92年當中，也忽然之間，喺以色列呢，要種出一個鳳瑤來。 Kemudian pada tahun 90 di Israel kita juga ada sapi atau kerbau yang melahirkan yang warnanya 那 merah. 麼你啊，跟住就係我準備愛獻祭吹一個新天完成嘅時候。 Inilah akan dipersembahkan untuk dipersembahkan pada saat bait suci tersebut 所以 selesai. 你啊，跟住出一個意念， Ini adalah satu nubuat. 那麼吹一個天意在難當中愛發生嘅事情。 Nubuat akan yang terjadi pada masa kepicikan kedua. 那麼當耶穌叫天意再來嘅時候， Kemudian pada saat Yesus datang kedua kali, 呢部分基督徒先上去， sebagian orang Kristen diangkat, 呢部分基督徒行喺聊西嚟嘅世界。 sebagian yang akan tinggal di dalam 那麼 dunia 解 ini. 只是無福音，只要將士吹將當傳福音。 Pada saat itu Injil sudah tidak ada, hanya ada malaikat di 那麼 awal-awal. 全世界要200間證人呀做見證。 Di dunia
dunia ini hanya ada 2 orang yang memberikan 然後之 kesaksian. 後呢，以色列人愛在重建嘅信仰。 Kemudian bangsa Israel akan membangun kembali bait 所 suci 以 Allah. 而家嘅就係熱嘅乜些時代當中嘅熱嘅範疇啊。 Inilah gambaran pada akhir zaman. 所以即刻嘅人知道啦，根本就係乜些嘅時代啊。 Kita tahu pada saat ini adalah pada masa akhir 那 zaman. 麼即刻嘅人看到啦，隆中在聖經裡面所指引嘅啦，一步一步已經成就了。 Semua yang tercantum di dalam Alkitab setahap demi setahap 那 sudah 麼即刻 dibuat. 即刻嘅人可以裝配自己，發在上帝嘅聖經裡面，繼續耶穌奇異之際。 Hanya kita hidup dalam kesucian menunggu kedatangan Yesus, hidup di dalam kesucian Tuhan Yesus. 所以根本人啊，即刻嘅人啊，唔係隨便也做一個平常嘅基督徒。 Saat ini janganlah kita menjadi seorang Kristen yang asal-asalan. 即刻嘅人確實愛悔改，離開你嘅罪惡， Kita belajar untuk bertobat meninggalkan dosa 好像你嘅以色列人一樣。 seperti bangsa Israel. 那麼上帝本其70嘅節及62嘅節來悔改，裝配自己，多盡也在上帝所應許嘅先體裡面。 Seperti bangsa Israel di mana Allah memberikan kepada mereka 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa untuk mempersiapkan diri membangun bait suci tersebut. 那麼過去嘅時代呢，記得人無機會啦。 Kalau kesempatan itu berlalu mereka tidak ada 所以 pulang. 上帝呢，根本人啊，本即刻嘅人悔改嘅機會， Saat ini Yesus Allah memberikan kepada kita waktu untuk bertobat. 用即刻嘅人好好預備自己，迎接耶穌天意之際。 Biarlah dengan baik kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan 即 Yesus. 刻嘅禱告。 要耶穌嚟感謝你，把你嘅真理交託在上帝嘅手中，讓人嘅祝福，你嘅心靈工作，在我哋人嘅心裡面，奉主耶穌嘅名求，阿門。Terpujilah nama Tuhan dan firman Tuhan pada pagi hari ini telah kita dengar. Kiranya di saudara atau sidang jemaat diberkati, demikian juga hambanya Tuhan pakai. Sidang jemaat yang terkasih, dan pada pagi hari ini kita akan menjalankan kolektor, dijalankan 2 kali. Bagi yang bertugas pada pagi hari ini, saudari Janti, Apun, Fitha, dan Dorisa, kami persilakan. Kita akan menaikkan pujian nomor 190, genap telah kuserahkan.